नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्मयी आपण मानक स्वागत करुछि बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ए झरका कार्यक्रम। नमस्कार मु गायिका सविता बेहरा विश्ववासी को ओडिशावासी को कोटि कोटि प्रणाम नमस्कार जनाऊँगी। आपण मानकर निकट में ये गणेश पूजा उपलक्षे मु विषयटी उपस्थापना करने जाऊँगी। विषयटीर नाम हूँ बापा मंदाकिनी। संपूर्ण नारायणंकर कथा आरंभ शेष पर्यंत विश्व चिंतामणि नारायणंकर विषय मु गान करने जाऊँगी। आशा करुच्ची विषयटी भल लगिले आपण माने मते निश्चिंत भाव में आशीर्वाद करेंगे। तेणु आपण मानकर निकट में कोटि कोटि नमस्कार। गायिका सविता बेहरार ओडिशार प्राचीन संस्कृति कला को बंचाइबा पई आमर ये पाला परिवेषण आशा करुच्ची निश्चिंत भाव में ये मंदाकिनी विषय वस्तु को आपण माने ग्रहण करेंगे। विजय भाई ओडिशार गर्व ओडिशार गौरव ओडिशार परंपरा पाला माध्यम नुआगढ़ ग्राम पदीय ओडिशी दबा आगे अच्छा माने बालिंगेश्वर महादेव आज्ञा आज्ञा हौ प्रभु पदीय ओडिशी दबा पालार परंपरा तापर आगे को जीवा बाट जागी गाटा मागे अरे बाट जागी घाटा नंदपुआ कान्हा ये जो गीत बोला हो नी आउ दिहरे मुंडे रुका भी रहू नहीं रुका कुआडे जाउछिलो करबी पवन रे उतली खसी जाउछि तो काम करनो कोन करबी सेफ्टी पिन घंटा 1.5 दिन मार दे हां ठीक 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 कहूथिलो हां 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 आगो तू न घेनीलु मना बड़ भाई जीवा जीवा कहूथिलु आगो राधे न घेनीलु मना कहूथिलु आगो राधे न घेनीलु मना कहूथिलु
ପୁଅ କାହ୍ନା କହୁଥିଲୁ ଆଗ ରାଧେ ଲଘେନିଲୁ ମନା କହୁଥେଲ ଆଗ ରାଧେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରଜ ତରୁଣୀ ବୃନ୍ଦାମଦେ ଶିରୋମଣି ଗো ସୁନ୍ଦର ବ୍ରଜ ତରୁଣୀ ବୃନ୍ଦାବଧେ ଶିରୋମଣି ସୁନ୍ଦର ବ୍ରଜ ତରୁଣୀ ବୃନ୍ଦାମଦେ ଶିରୋମଣି ଗো ସୁନ୍ଦର ବ୍ରଜ ତରୁଣୀ ବୃନ୍ଦାବଧେ ଶିରୋମଣି আমুদয়নি করুচিত উদয়নি করছে তো আমুদয়নি করুচিত উদয়নি করছে তো তুই যমুনা জানা কহুছিল আগো রাধে ଲଘେନିଲୁ ମନା କହୁଥେଲ আগ রাধে মান গোবিন্দ কাই মনা কলে ন মানই গো মান গোবিন্দ কাহাই মনা কলে ন মানই মান গোবিন্দ কাই মনা কলে ন মানই গো মান গোবিন্দ কাহাই মনা কলে ন মানই আটিয়া নটকুটিয়া হটিয়া নটকুটিয়া নন্দ পুଅ কাহ্না কহুଥିଲେ আগ রাধে নগেনেল ମନା କହୁଥେଲ ଆଗ ରାଧେ বাট যোগী ঘাট মাগে নন্দ পুଅ কাহ্না কহুଥିଲୁ আগ রাধে ଲଘେନିଲୁ ମନା କହୁଥେଲ ଆଗ ରାଧେ ଲଘେନିଲୁ ମନା কহুଥିଲୁ আগ গণে নারায়ণে রুদ্রে অম্বিকে ভাস্করে তথা ভের্নন কর্তব্যং পঞ্চদেব নমস্তুতে গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ শঙ্করে তোষদভা সোমা সিংহ বাহিনী সারদে মম কণ্ঠে সাহা দেবী মা বাক্য দেবী নমস্তুতে ওং নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায়শ্চ জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ
ସାର୍ କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମ ନମ। ହଉ ସାର୍ କଣ କହିଲେ? ସାର୍ କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ଖମ ଖମ। ସାର୍ କହିଲେ କହିଲା ନୁହଁ। ନାଇଁ ତମର ବହୁତ ଭଦ୍ରାମୀ ହେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲଣି ପାଟି ନ କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବସିଯା। ହଉ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସନ୍ଥ ସର୍ଜନ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନ ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ସାହିତ୍ୟ ରାଗିଣୀ ମୋର ପୁରାଣ ତୋଷିନୀ ଶୁଦ୍ଧ ଆଚରଣଶୀଳ ମୋର ମାତୃ ସମାଜ ଏବଂ ସମମର୍ମୀ ସମଧର୍ମୀ ସମପ୍ରେମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଯୁବବନ୍ଧୁ ତଥା ଆଜ୍ଞା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବୟକନିଷ୍ଠ ମୋର କୁନାକୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ହଉ ତେଣୁ ସ୍ୱାଇଁ ବାବୁ ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରି ଆଚ୍ଛା ଆମେ ହବା ଲକ୍ଷ୍ୟପତ୍ର ପଥିକ ତାପରେ ହବା ଲକ୍ଷ୍ୟପତ୍ର ପଥିକ ମୋ ବାପା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋ କୁନାକୁନି ମାଉସୀ ମଉସା ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସର୍ବଦାୟ ମୁଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପୂର୍ବକ ପାଲା ପରମ୍ପରାର ନିୟମାନୁସାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାଲ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରି ତାପରେ ହବା ଲକ୍ଷ୍ୟପତ୍ର ପଥିକ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଲା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା ନା ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦାତ୍ମକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଲୋକଟି ଆମେ ପରିବେଷଣ କରିବା। ଭଲ କଥା ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା। କାହିଁକି ନା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି କାମନା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ କମିଟି ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କାମନା ନିମନ୍ତେ ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦରବାରରେ ସୁନ୍ଦର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଲୋକଟି ପରିବେଷଣ କରି ତାପରେ ହବା ଲକ୍ଷ୍ୟପତ୍ର ପଥିକ ଲେଖିଲେ ବାଲ୍ୟେ ତ କୌତୁକ ବଶ ଦଶରଥ ନୟ ପ୍ରାକାର ମଧ୍ୟବରତେ ଖାଦ୍ୟ ପାତ୍ର ଭ୍ରମାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଭୂଷଣ দুর্গা মধ্যে গচ্ছাস্তে অমূল্যা স্পর্শদ্রহী ধ্রুব মণ্ডলে গত্বা স্বদেবতা পাদু ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ପଣ୍ଡିତେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦାତ୍ମକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ପରିବେଷଣ କଲି ତାର ପୂର୍ବାପର ସମ୍ବନ୍ଧ ବାପା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନିକଟରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାପା ମାନେ ବିଚାର କରିବେ ଇଏ ବୈକୁଣ୍ଠପତି ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡିତ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ବାପା ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାପା ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକର ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର କୋଳରେ ରାମ ନାମ ବହି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ମୋ ବାପା ମାନେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଧରାଧାମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ନା ବାପା ଗୀତା ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରମାଣ କଲା କଣ ପ୍ରମାଣ କଲା ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନଂ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନଂ ସୃଜନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣେ ସାଧୁନଂ ବିନାଶେ ଚତୁଃସ୍ପୃଧ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାर्थाय ସମ୍ଭବାମि ଯୁଗେ ସେତେବେଳେ ବାପା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପାପର ଭାରଟା ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ ତେଣୁ ଏ ପାପର ଭାରକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମାଲ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ତବରେ କରୋନା ଆସିଲା ସ୍ୱାଇଁ ବାବୁ
ये पृथ्वी को विपद माड़ी आसिला अच्छा अच्छा जाहे प्रभुंकर कल्याण पाई हाँ कोरोना आज्ञा दूरीभूत हो गला अच्छा अच्छा सेमिति प्रभुंकर जुग जुग धरिबा पा अवतीर्ण काहेकि ना धरा धाम रे पाप को नाश करिबा पई धर्मर स्थापना करिबा पई प्रभु आज्ञा अवतीर्ण हो अच्छा अच्छा तेणु प्रभु आज्ञा राम रूप रे जन्म नै सारी संत अयोध्या कटक करे तेणु 3300 कोटी देवता आज्ञा प्रभु को दर्शन कर फेरुछंती रामंकर बाल्य रूप को दर्शन कर फेरुछंती फेरिबा समय रे कोन मालो देवज्योति नारद चिंता कले कोन ना समस्त देवता माने प्रभुंकर बाल्य रूप को दर्शन करी आसिले अथच ए पर्यंत मु दर्शन करबा पई प्रभु को जाई नाही तेणु देवज्योति नारद पंडित आनंद हृदय रे प्रभुंकर नाम को जपी जपी आज्ञा प्रभु को दर्शन करबा पई बापा अयोध्या कटक को आगे चलिले आज्ञा नारायणंकर नाम को जपी जपी पंडित देवज्योति नारद आज्ञा चलिछंती नारायण 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 प्रभु मुनि जन वंदन त्रैलोक्य पालन मुनि जन त्रैलोक्य पालन मुनि जन वंदन त्रैलोक्य पालन मुनि जन वंदन त्रैलोक्य पालन हरि हरि आरतन सन दिन बंध तब भय चरण रेणु मागे अनुक्षण तब भय चरण रेणु मागे अनुक्षण हरि हरि तारेवाको भव भय सिन्धु हरि तारेवाको भव भय सिन्धु जुगे जुगे अवतारी अपनी भारानी बारी जुगे जुगे अवतारी अपनी भारानी बारी जुगे जुगे अवतारी अपनी भारानी बारी वारण तारण तपवाना हरि हरि वारण तारण तपवाना आदिव नंद आदिवास सब ये नंद प्रभु से अनंत आदिवास सब आदिव नंद आदिवास ये नंद के ब्रह्म से अनंत आदिवास हरि नारद बोलाउ सुनि हरि हरि आज्ञा देवज्योति नारद पंडित प्रभुंकर नाम को जपी जपी आज्ञा आगे चलिए प्रभु को दर्शन करबा पई अयोध्या कटक रे पंडित पहुंची देवज्योति नारद आज्ञा प्रभुंकर बाल्य रूप को दर्शन करुछंती राम ठाकुर को दर्शन करुछंती माल देवज्योति नारद सुंदर कमनीय रूप को दर्शन करी पंडित देवज्योति नारद आज्ञा फेरुथिबा समय रे देवज्योति नारद बापा विचार कले कोन विचार कले ना सबुदिन तो अच्छा अच्छा मु नारायणकर नाम को जपुची किंतु प्रभु को दर्शन कला परे आज टिके मने होची काहे कि रामंकर नाम को मु जप करी तेणु देवज्योति नारद आनंद हृदय रे पंडित रामंकर नाम को जपी जपी आज्ञा अयोध्या कटक बापा फेरुछंती आज्ञा रामंकर नाम को जपी जपी देवज्योति नारद गोटे कामना कल्पवट मुख्य निकट आसी पहुंची गले ढाले देउथिला हाउले हाउले तेरा हामी असते की जगत कानबे हरे भला रे जगत कानबे हरे बड़े देउथिला बड़े देउथिला
ପଣ୍ଡିତ ଦେବଜ୍ୟୋତି ନାରଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଜପି ଜପି ରାମଙ୍କର ନାମକୁ ବାପା ଗାନ କରି କରି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କାମନା କଳ୍ପବଟ ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ପଣ୍ଡିତେ ସେ କାମନା କଳ୍ପବଟ ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ବସିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ଇଏ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ଦେବଜ୍ୟୋତି ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ ବାପା ଦେବଜ୍ୟୋତି ନାରଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଜପି ଜପି ପଣ୍ଡିତେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କାମନା କଳ୍ପବଟ ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ବସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ କାମନା କଳ୍ପବଟ ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ବସିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ଦେବଜ୍ୟୋତି ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲା ଆଜ୍ଞା ଦେବଜ୍ୟୋତି ନାରଦଙ୍କୁ ଆଜି ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି କହିଲେ ମହର୍ଷି ଆପଣ ତ ନାରାୟଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆପଣ ତ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମକୁ ଜପିବା କଥା ହେଲେ ଆଜି କଣ ରାମଙ୍କର ନାମକୁ ଜପୁଛନ୍ତି ଏ କି ନୂଆ କଥା ଦେବଜ୍ୟୋତି ନାରଦ କହିଲେ ରେ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ଯିଏ ରାମ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠପତି ନାରାୟଣ ତେଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠପତି ନାରାୟଣ ମାଲ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକର ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର କୋଳରେ ରାମ ନାମ ବହି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହସ୍ତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କମନୀୟ ବାଲ୍ୟ ରୂପକୁ ମୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କାହିଁକି ଦର୍ଶନ କରିବା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଟିକେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କମନୀୟ ରୂପକୁ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବି ପ୍ରଭୁ ରେ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ଯଦି ତୁମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକ କୁଡି ଉଡି ଚାଲି ଯାଅ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ମୋ ବାପା ମାନେ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ବାପା ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକ କୁଡି ଉଡି ଚାଲିଗଲା ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକରେ ପଣ୍ଡିତେ ପହଞ୍ଚି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ପାଚେରୀ ଉପରେ ବସି ପଡିଲା ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ମୋ ବାପା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଗଣା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ବାପା ଖଣ୍ଡିଏ ପୋଡ ପିଠା ଧରି ଖାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ପାଚେରୀ ଉପରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ପଣ୍ଡିତ ଜପିବାରେ ଲାଗିଲା ସଂସାର ସାରଂ ନିଗମ ପ୍ରସାରଂ ଧର୍ମାବତାରଂ ଋତଭୂମି ଭାରଂ ଧର୍ମାବତାର ମହାବିକାରଂ ମୁଖ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ସାରଂ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଂ ସତତ ନମାମି ହେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସତତ ନମାମି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଂ ସତତ ନମାମି ନରମଳଂ ବସନେର ସାଳଂ ଦିବ୍ୟଜକାଳଂ ସୁରଲୋକପାଳଂ सुरलोकपालं देववेशं सुरदिन्दुरासं श्रीरामचन्द्रं सततो नमामि श्रीरामचन्द्रं सततो नमामि श्रीरामचन्द्रं सततो नमामि पाचेरी ऊपर तळକୁ ओह्लाଇ पड़ी पंडिते प्रभुंकर नामक बापा जपिबारे लागिचंती भूषण्ड काक किंतु पंडिते लक्ष्य देवी मोर माँ माने बापा छोट पिला मानकर आज्ञा प्रकृति रही कौन प्रकृति ना कौन सी पशु बा पक्षी को से निकटर देखिले ताकू धरिबा निमंते पंडित ता पछरे आज्ञा ठुकु ठुकु गोड़ांती तेणु प्रभु रामचंद्रंकर तो बाल्य अवस्था रे बापा प्रभु रामचंद्र भूषण्ड काक को धरिबा निमंते ता पछरे आज्ञा ठुकु ठुकु गोड़ाई भूषण्ड काक सुंदर भूषण्ड काक प्रभुंक सहित खेलिबा निमंते से स्थल आज्ञा आउ टिके दूरे गला पुनर्बार रामचंद्र भूषण्ड काक को पंडित गोड़ाउछन
ଭୂଷଣ କାକ ଚିନ୍ତା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ ପିଠାଟିକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ମୁଁ ଟିକେ କିପରି ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ବିଚାର କରି ଭୂଷଣ କାକ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ ପିଠାଟିକୁ ଖାଉଥିଲେ ସେ ପୋଡ଼ ପିଠାଟିକୁ ଥଣ୍ଡରେ ଝାମ୍ପି ନେଲା। ପିଛା ନେଇଗଲା ପିଛା ନେଇଗଲା। ଆରେ ସେଟା ପିଠା ନେଇଗଲା କହୁନା ତ ପିଛା ନେଇଗଲା ପିଠା ନେଇଗଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଭୂଷଣ କାକ ମାଲ ପୋଡ଼ ପିଠାଟିକୁ ଝାମ୍ପି ନେଇ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ପାଚେରୀ ଉପରେ ବସି ପଡିଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଭୂଷଣ କାକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁଳି ବାପା ପାଚେରୀ ଉପରେ ଯାଇ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭୂଷଣ କାକ ଚିନ୍ତା କଲା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଡିଯିବି। ପଣ୍ଡିତେ ଇଏ ଭୂଷଣ କାକ ଯୁଆଡେ ଉଡିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁଳି ଆଜ୍ଞା ସିଆଡେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଗଲା। ଭୂଷଣ କାକ ଚିନ୍ତା କଲା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପୁରକୁ ଉଡିଯିବି। ଇଏ ଭୂଲୋକ ଭବ ଲୋକ स्वर्ग लोक जप लोक तप लोक ध्रुव लोक अमरावती भगवती सिद्धवती अलकापुर एभली भावरे भूषण काक बापा 10 पुर कुड़ाक लगे। भूषण काक जुआड़े उड़िला प्रभुंर अंगुली आज्ञा सियाड़े विस्तारित होगला। तेणु भूषण काक चिंता कला प्रकृत ए होचंती वैकुंठपति नारायण दुष्ट मानक संहार करने निमंते साधु सन्थ मानक बापा पालन करने निमंते अयोध्या कटकर राजा दशरथंकर कोଳରେ राम नाम बही जन्म नहीं। तेणु भूषण काक पंडित प्रभुंकर पाद तले से शरण पशिला। ओडिया भागवत पंडित अति बड़ी जगन्नाथ दास गोटे पद लिखिले भूषण काक प्रभुंकर पाद तले शरण पशि कहूँ ये दुष्ट निवारी सन्थ पाल गोविंद तू नाथ परम दयाल गोविंद सन्थ पालु तुनाथ परम दयालु आज्ञा से प्रभु रामचंद्र आज पवित्र प्रभुंकर दरबार विद्यमान होई उपस्थित आबाल वृद्ध वनिता तो संगे संगे ग्रामर स्कूल कॉलेज छात्र छात्री मानकर हिमालय ठारू कुमारिका पर्यंत समस्त विस्तृत देशवासी प्रभु 100 कोटी लेखा यश प्रदान करिथांतु समस्त मनस्कामना को भाई मानकर सत्यनारायण पूर्ण करंतु एमती प्रत्येक वर्ष पालन हेउथाउ। तेणु एमिति भाबरे गणेश पूजा रे मेंबर भाई माने अच्छा 2 रात्रि परिवर्ते 3 रात्रि पाला करंतु 3 रात्रि कले भलो लागिवो। पाखरे अछंती बा हमर अछंती बालीश्वर महादेव। तेणु कमिटी भाई मान को अनुरोध समस्त मेंबर भाई माने कला पाला कला को जमती बजाय रखिबे। अच्छा 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 आज्ञा श्रेष्ठ कला ओडिसा होची बापा पाला कला। तेणु पंडित मंडली लक्ष्य देबे सेही प्रभु राम ठाकुर मां मानकर शंखा सिंदूर को वज्र करंतु कुन्नी कुन्नी पिला मानकर चोला पत्थर पुष्प वृष्टि करंतु एही ग्राम रे धन जन गोपलक्ष्मी आयुष वृद्धि पाऊ सर्व मंगल करंतु जगन्नाथ सर्वे बोले मंदे कबार हरि दर्शक बंधु आम प्रोग्राम टी आपको केमती लगिला यार मतामत दियंतु लाइक करंतु शेयर करंतु आ कोन सब्सक्राइब करबा को केबे भूलंतुनी। रहउची नमस्कार।